اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، شہر اورنگ آباد سے ہمارے رپورٹر محمد عمیر بن مفتی نعیم نے بتایا کہ گزشتہ کل عام خاص میدان، جو شہر اورنگ آباد کا ایک قدیم، تاریخی، وسیع و عریض میدان ہے، ہم نے بچپن میں اس میدان میں فٹ بال کھیلا ہے کیونکہ ہم وہیں پر پڑھتے تھے۔ اس میدان میں گزشتہ کل الحمدللہ اوقاف کی حفاظت کو لے کر ایک عظیم الشان اجلاس، بلکہ احتجاجی اجلاس ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ظالم، مکار، غدار سرکار نے اوقاف کی جائیداد پر قبضہ کرنے کا ایک ناپاک پلان اور ایک ناپاک قانون بنایا ہے، جس کو لے کر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ پورے ملک میں احتجاج آندولن پر امن طریقے سے کر رہی ہے۔ گزشتہ کل اورنگ آباد میں یہ آندولن، یہ احتجاجی اجلاس تھا، جس میں مولانا یاسین عثمانی نے کہا کہ نوجوانوں، اس کالے قانون، اس سیاہ قانون کی خرابیوں کو برادران وطن اپنے ہندو بھائیوں تک پہنچائے کہ کس طریقے سے یہ کالا قانون سنویدھان کے خلاف ہے، ملک کو توڑنے والا ہے، ملک کی ایکتا کو ملیمیٹ کرنے والا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اس موقع پر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی، جمعیت علماء ہند حضرت مولانا محمود مدنی اور علاقے کے بڑے عالم دین، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ذمہ دار مفتی معیز الدین صاحب، اور ایسے ہی مولانا محفوظ الرحمان فاروقی صاحب، اور مولانا حضرت میرے استاد محترم حضرت مولانا نسیم صاحب مفتاحی، اور پونا سے تشریف لائے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے رکن مولانا نظام الدین فخر الدین صاحب، اور بڑی تعداد میں علماء کرام وہاں موجود تھے۔ جماعت اسلامی کے مہاراشٹر کے ذمہ دار مولانا الیاس فلاحی اور تمام ہی ذمہ داران، ضیاء الدین صدیقی صاحب بڑی تعداد میں موجود تھے۔ عام خاص میدان پر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی تاریخی تحفظ اوقاف کانفرنس بے حد کامیاب رہی۔ مولانا رحمانی نے اپنے بیان میں فرمایا کہ حکومت نوشتہ دیوار پڑھ لے اور سیاہ قانون واپس لے۔ اس وقت علماء کرام نے خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ یہ ترمیمی وقف ایکٹ کی خرابیوں اور خامیوں کو برادران وطن تک پہنچانا ہمارے سب کی ذمہ داری ہے، اور انہیں یہ باور کرانا ضروری ہے کہ ہماری یہ لڑائی
حکومت وقت کے ساتھ ہے، نہ کہ ہندو بھائیوں کے ساتھ۔ ہم نے تاریخ میں کئی پستیاں اور بلندیاں دیکھی ہے، ہر چیلنج ہمیں قبول ہے۔ ہم نے اس کے خلاف مبارک ماہ رمضان میں جنتر منتر پر احتجاج آندولن کر کے ملک بھر میں ایک تحریک چھیڑ دی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ پورے ملک میں وقف قانون کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم طے کر رہے ہیں اور طے کر چکے ہیں کہ جب تک کہ یہ کالا قانون واپس نہیں لیا جاتا ہم رکیں گے نہیں، تھمیں گے نہیں۔ اور گزشتہ کل کے اورنگ آباد کے اس اجلاس کی خاص بات یہ رہی کہ بھارت مکتی مورچہ، بام سیف، جی ہاں، اور ایسے ہی راشٹروادی کانگریس تمام ہی سیاسی پارٹیوں کے لیڈران اسٹیج پر نظر آئے۔ ہندو بھائیوں کی بڑی تعداد اس کالے قانون کے خلاف اسٹیج پر نظر آئی، اور جتیندر اوہاڑ جو راشٹروادی کانگریس شرد پوار گٹ کے بڑے قدآور نیتا ہے، ان کی دبنگ تقریر نے بھی عوام الناس کا دل جیت لیا۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک سے کئی ڈیلیگیشن الگ الگ ملکوں میں روانہ کیے گئے ہیں تاکہ ہمارے اپنے ملک کا موقف اور کس طریقے سے ہمارا ملک دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے، اور آپریشن سندور کے بعد باقاعدہ پاکستان کی دہشت گردی کے بعد کچھ ڈیلیگیشن باہر ملکوں میں، بحرین میں، یورپین کنٹریز میں بھیجے گئے ہیں۔ ایک ڈیلیگیشن وہ بھی ہے جس میں اسد الدین اویسی صاحب گئے ہوئے ہیں، اور وہ ڈیلیگیشن اس وقت وہ وفد بحرین میں ہیں۔ بحرین میں ہندوستان کی نمائندگی کر رہے کل جماعتی نمائندہ وفد میں شامل اسد الدین اویسی کا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے اب حماقت کی، بے وقوفی کی تو سخت ترین جواب ملے گا۔ انہوں نے پاکستان کو ناکام ملک بتاتے ہوئے اس کی پالیسیوں پر جم کر تنقید کی۔ پاکستان کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے گئے اس وفد کی قیادت بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ پانڈا کر رہے ہیں۔ وفد میں بحرین میں کئی اہم لوگوں سے ملاقات کی اور دہشت گردی کے معاملے پر بات چیت کی، لیکن اسد الدین اویسی پر لوگ خاص طور سے ہندوستان کے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ اسد الدین اویسی کو یہ باہر گئے ہیں نا، تو باہر جا کر باہر کے عربوں کو یہ بتانا چاہیے کہ کس طریقے سے پاکستان دہشت گردی کر رہا ہے اور کس طریقے سے ہندوستان میں بھی بھگوا آتنکی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ایس سی ایس ٹی او بی سی کو کیسے ستایا جا رہا ہے، کیسے گو رکشا کے نام پر مسلمانوں کی ماب لنچنگ ہو رہی ہے، کس طریقے سے وقف کا کالا قانون نریندر مودی ہمارے ملک میں لا رہا ہے، تو ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے، تو ذرا عرب ملکوں کو آپ گئے ہیں اور وہاں کے بڑے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، تو اسد الدین اویسی کی ایمانداری یہ ہونی چاہیے کہ وہ وہاں پر یہ بھی بتائے کہ ذرا ہمارے مودی جی کو سمجھاؤ، وہ یہاں پر باولے چالے کر رہے ہیں اور وقف کا کالا قانون لا کر مسلمانوں کی اوقاف کی زمینوں کو ہڑپ رہے ہیں، اور بتاؤ کہ علی گڑھ میں کس طریقے سے بھگوا آتنکوادیوں نے گو رکشا کے نام پر مسلمانوں کی لنچنگ کی اور ملک میں کیسے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آئیے بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، NDA کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں پی ایم وزیر اعظم نریندر مودی نے بیان دیا کہ سیز فائر، جنگ بندی میں کسی ملک کا کوئی کردار نہیں۔ جی ہاں، وزیر اعظم مودی نے نئی دہلی میں منعقدہ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں یہ واضح کیا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ جنگ بندی دو طرفہ ایگریمنٹ معاہدے کا نتیجہ ہے جس میں کسی تیسرے فریق کا کوئی کردار نہیں تھا، جبکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کیا بیان آئے ہیں۔ جی ہاں، اور سب کو معلوم ہے، ملک کا بچہ بچہ جان رہا ہے کہ چاچا ٹرمپ نے کس طریقے سے جنگ بندی کروائی۔ اب لوگوں کو، اپوزیشن پارٹیوں کو اور بھارت کی جنتا کو یہی غصہ آیا ہوا ہے نریندر مودی پر کہ آخر ٹرمپ کون ہوتا ہے ہماری جنگ رکوانے والا، جبکہ ہماری فوج پوری طریقے سے تیار تھی اور پورا ہم کو لگ رہا تھا کہ 8 دن کے اندر اندر ہی ہم پورا POK ہمارا اپنا لے لیں گے اور پاکستان کو بری طریقے سے شکست دیں گے، مگر
जवानों की सारी मेहनतों को मिट्टी में मिला दिया है सीज फायर के ऐलान ने, और ये ऐलान अमेरिका के कहने पर हुआ है। इस तरीके से अपोजिशन पार्टियों का बड़ा इल्जाम है और जनता भी यही बातें कर रही है, सोशल मीडिया पर यही वायरल हुआ है। लेकिन अब जंगबंदी में किसी मुल्क का कोई किरदार नहीं, ऐसा पीएम मोदी ने गुज़िश्ता कल एनडीए की मीटिंग में बयान दिया है। नाज़रीन, रियासत उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है। जी हाँ, अलीगढ़ में भगवा आतंकवादियों ने गाय का गोश्त ले जाने के शुबा में, यानी गाय का गोश्त नहीं है, शुबा, और इस शुबा में अब तक सैकड़ों मुसलमानों को मार दिया गया है। कमाल की बात यह है कि हम पाकिस्तान से अगर कोई आतंकवादी घुसकर टूरिस्ट को मारे तो उसे हम आतंकवाद कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ही, भारत में ही, भारत के मुसलमानों को अगर भगवा आतंकवादी किसी नाम पर मॉब लिंचिंग करे तो इसको आतंकवाद क्यों नहीं कहा जाता है? शायद इसीलिए नहीं कहा जाता है कि यहाँ पर मुसलमान मर रहे हैं भगवा आतंकवादियों के हाथ से, इसलिए इसे आतंकवाद नहीं कहा जाएगा। हाँ, हिंदू मरते तो फिर वो आतंकवाद होता, फिर वो किसी भी तरीके से मरे। लेकिन खैर, अलीगढ़ से ये बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है कि 4 मुसलमानों पर भगवा आतंकियों के एक हुजूम ने, एक झुंड ने, एक भीड़ ने वैश्याना हमला किया और उनके कंटेनर को भी आग लगा दी। मुस्लिम नौजवानों की मॉब लिंचिंग को लेकर मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि यह इंतहाई घटिया, नीच और शर्मनाक काम है जो मुसलमान जवानों के साथ किया गया। मौलाना महमूद मदनी ने मुतासरीन को हर मुमकिन मदद पहुंचाने का वादा किया है। अलीगढ़ के मजाफाती इलाके में गाय का गोश्त ले जाने के शुबे में 4 मुसलमानों पर वैश्याना हमले का वाकया पेश आया, जिसने रियासत में मुसलमानों की सिक्योरिटी पर एक बार फिर संगीन सवालात उठाए हैं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि बुलडोजर का आतंकवाद भी उत्तर प्रदेश में बड़ा मशहूर है और यह आतंकवाद हुकूमत की जानिब से होता है, योगी आदित्यनाथ के इशारे पर होता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद बुलडोजर कार्रवाइयां जारी है। इसी को लेकर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत उलमाए हिंद 1 जून को तहफ़्फ़ुज़े मदारिस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। मौलाना अरशद मदनी की जानिब से दायर की गई दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2024 को मदारिस के खिलाफ किसी भी कार्रवाई और सरकारी नोटिस पर पाबंदी आयद की थी। अदालत ने क्लियर किया था कि किसी रियासती या मरकजी हुकूमत की जानिब से मदरसों के खिलाफ जारी नोटिस पर भी इस पाबंदी का इतलाक होगा। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के नेपाल से मुत्तसिल मुस्लिम अक्सरियती जिलों में न सिर्फ मदरसों बल्कि दरगाहों, ईदगाहों और कब्रस्तानों के खिलाफ भी एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक सैकड़ों मदरसों को सील कर दिया गया है गैर कानूनी तरीके से, और बास को तो गिरा दिया गया है, हालांकि उनके पास दुरुस्त दस्तावेजात, कागजात मौजूद है। इस वजह से मुस्लिम तबके में शदीद बेचैनी, डर और खौफ की लहर दौड़ी है। इस पस मंजर में जमीयत उलमाए हिंद ने 1 जून 2025 को आजमगढ़ के सराय मीर में वाक़े जामिया शरिया फैजुल उलूम में तहफ़्फ़ुज़े मदारिस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान किया है, जिसमें तमाम मसालिक और मकातिब फ़िक्र के मदरसों के जिम्मेदारान और ओहदेदारान को शिरकत की दावत दी है। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल जलगांव शहर में काटा फैल में मरहूम अब्दुल गफ्फार मलिक की 4थी बरसी के मौके पर एक जबरदस्त ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर का इनेकाद किया गया था। आप जानते हैं कि मरहूम अब्दुल गफ्फार मलिक एक तालीमी, सियासी, समाजी शख्सियत थे और तालीम के मैदान में बहुत बड़ा काम किया। साथ ही उन्होंने सियासत में कदम रखा और समाज सेवा का भी बहुत ज़बरदस्त काम किया, और वो एक हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। गुज़िश्ता कल उनके बेटे एजाज मलिक, नदीम मलिक और उनके परिवार अब्दुल वहाब मलिक, रहीम मलिक, मलिक परिवार ने ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया था और उसका नाम रखा था ऑपरेशन सिंदूर।
ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से यह ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था। मैं आपको बताऊं कि 402 रक्तदाताओं को देश सलाम करता है। 402 लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया, जिनमें बड़ी तादाद महिलाओं की भी रही। मुस्लिम महिलाओं ने भी अपना खून पेश किया देश के जवानों के लिए। और मैं आपको बताऊं कि इस प्रोग्राम में मुल्क के मशहूर जाने माने वकील, सरकारी वकील भी जिन्हें कहा जाता है, जो जलगांव के सपूत है, उज्जवल निकम भी चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे। ऐसे ही मैं वहां मौजूद था, अब्दुल करीम सलार साहब, फारूक शेख साहब, जफर भाई पिंच, उजैर अर्श और तकरीबन यूं समझिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम जिम्मेदारान और भी दूसरे सियासी समाजी लीडरान, तमाम लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सुबह 10 बजे शुरू होने वाला यह रक्तदान शिविर शाम 5 बजे खत्म हुआ और 402 ब्लड बोतल्स जमा हुई। रेड क्रॉस, रेड प्लस और सिविल, ये तीनों की टीम वहां पर मौजूद थी। इन तमाम का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और वो तमाम रक्तदाता जिन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया है देश के जवानों के नाम, उनको भी हम सलाम पेश करते हैं और दुआएं करते हैं कि मरहूम अब्दुल गफ्फार मलिक साहब कि अल्लाह मग़फ़िरत फरमाएं, उनके दर्जात को बुलंद फरमाएं और अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाएं। और ये भी दुआएं करते हैं कि उनके बेटे और उनका परिवार अब्दुल गफ्फार मलिक साहब के छोड़े हुए वर्षे को, उनके कामों को, उनकी सेवाओं को इसी तरीके से आगे बढ़ाएं। नाज़रीन, मुल्क की राजधानी और मुल्क का दिल दिल्ली अब बड़े बुरे हालात का शिकार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां आ चुकी है। और अब वहां की जनता जो हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर मोदी मोदी कर रही थी, जी हाँ, अब खून के आंसू रो रही है। अब बिजली भी खूब जा रही है, महंगाई भी तेजी से बढ़ रही है और आतंकी बुलडोजर भी चल रहा है। और अब वो तमाम लोग जुल्म का शिकार हो रहे हैं जो मोदी मोदी कर रहे थे। और अब सबको केजरीवाल की याद बहुत सता रही है। अब क्या क्या होगा दिल्ली में, देखिए। अब देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि दिल्ली में मंशियात, स्मगलिंग, ड्रग्स, नशा आवर चीजों के बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 10 करोड़ रुपए की मंशियात बरामद की है और इस कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने अफ्रीकी नजात खातून समेत 2 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। नाज़रीन, रियासत झारखंड से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, एक पुलिस एहलकार, एक फौजी जवान को बेदर्दी से पीट पीट कर मार दिया गया। नीम बरहना हालत में उसकी लाश मिली। एसपी ने कहा, हम जल्द ही इस मामले का पता लगाएंगे। झारखंड के साहेबगंज जिला पुलिस फोर्स के एक नौजवान, एक जवान, एक पुलिस एहलकार के बहीमाना कत्ल का मामला सामने आया है। इसकी उम्र 35 साल और इसका नाम सरजीत यादव बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले का पता लगाने की और इंक्वायरी की बात कर रही है। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि मुल्क के पुलिस और मुल्क का जवान भी महफूज नहीं है 56 इंच के सीने के दौर में। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, नागपुर से हमारे रिपोर्टर शहबाज अख्तर ने बताया कि 25 मई 2025 बरोज इतवार यानी गुज़िश्ता कल महाराष्ट्र के शहर नागपुर और नागपुर से करीब बड़ा तहरीकी, इल्मी और एक्टिव शहर माना जाता है कामटी में गुज़िश्ता कल शाही इमाम पंजाब हजरत मौलाना कारी उस्मान साहब लुधियानवी गुज़िश्ता कल तशरीफ लाए थे। मैं आपको बताऊं कि शाही इमाम से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक भी है। मुलाकात आज तक हम दोनों की नहीं हुई है, मगर माशाअल्लाह वो भी फ़ोन करते हैं, खैर खैरियत पूछते हैं, छोटों से प्यार करते हैं और बड़ा एहतराम भी करते हैं। और मुझे पंजाब से बाकायदा उन्होंने स्पेशली हदिया तोहफा भी भिजवाया। मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। तो गुज़िश्ता कल मुझे बड़ी खुशी, हमारे रिपोर्टर शहबाज अख्तर ने बताया कि वो पहले नागपुर आए
नागपुर शहर में खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज में उनका जमीयत उलमा जिला नागपुर की जानिब से बहुत ही शानदार अंदाज में उनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर जमीयत के जिम्मेदारान बड़ी तादाद में वहां मौजूद थे और उसके बाद फिर बाद नमाज ईशा फौरन नागपुर शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर कामठी शहर के वारिसपुरा में मरकज मस्जिद के सामने एक अजीब शान तालीमी प्रोग्राम और संग बुनियाद मदरसा लाल वारिसपुरा कामटी के ज़ेरे एहतमाम यह तालीमी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था और मदरसे की तामीरी बुनियाद रखी जा रही है। इसी के इमदाद के ताल्लुक से भी संग बुनियाद और तामीरी सिलसिले में भी यह प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम के मुकर्रिर खुसूसी शाही इमाम पंजाब हजरत मौलाना कारी उस्मान रहमानी साहब ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में तालीम की अहमियत पर गुफ्तगू फरमाई। मुल्क के मौजूदा हालात पर भी उन्होंने बहुत बेहतर अंदाज में बात की और मुसलमानों को तालीमी एतबार से आगे बढ़ने के साथ साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक और रब करीम से ताल्लुक बनाने की नसीहत की। इस मौके पर नागपुर और कामठी शहर के हजारों उलमा, दानिश्वर और अवाम नास ने इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। यह प्रोग्राम कामठी शहर के मरकज मस्जिद वारिसपुरा के ग्राउंड में मुनक्किद किया गया था। यह प्रोग्राम मदरसा सिराजुल मोमिनीन लाल मदरसा की तामीर के सिलसिले में रखा गया था। हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला जिस मकसद के तहत यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, तालीमी बेदारी मुहिम, इसको भी अल्लाह ताला आम फरमाए, मुसलमानों को तालीम के मैदान में खूब तरक्की और आगे बढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। अंदरूनी बाहर जो कुछ भी हालात खराब है, अल्लाह इन हालात को भी सुधारे और जहालत को भी अल्लाह खत्म फरमाए और इत्तेहाद और इत्तेफाक से मालामाल फरमाए। शहबाज अख्तर की रिपोर्ट। शहबाज अख्तर ने बताया कि प्रोग्राम की सदारत नागपुर शहर के मशहूर और मारूफ मुफ्ती आजम मुफ्ती जहीर साहब कासमी ने इस इजलास की सदारत फरमाई। ये इजलास बेहद कामयाब रहा। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया भाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।